ang mag kontra kay brothers ug sister. So diha ang brother, diri ang sister. Balik sa. So wala pa ang groupings. Later pa na kang brother Florente. Ako asa. Brother sister magsangga. Diri ang sister sa, diri sister. Diri ang brother. Sige. Ang akong games kay gitawag siya og isa familiar sa games nga Tompacklers. Familiar sa Tompacklers? Wala familiar? Mali siya mechanics. So duha ka people here. Brother, duha, sister, duha. Okay. I will give you the kanakuan categories kung sa yung word ay kanang answer nga akong gusto lang ko ihatag unya dapat same mo og answer. Kakagets mo? Magkalikot mo dayon mukhang kog 1, 2, 3 dapat same og answer. Okay, kagets mo? Sample, kasi lamang ba? Sige. Sample mo doha. Talikod mo doha. Kaya mag-sample ha. Dili mo kapaliha. Dili. Wrong answer. Dapat same ang answer. Okay. Magsunod. Okay. Sige, ano topic mo? Brother, sister, kasi mo na. Ano topic mo? Sister, ano? Sister, ano? Kita may first two. Kamu, ano? Okay, si Kylie to, ay si Christine to, si Ilibib, balik. Okay, kamu na. Okay. Lalas kayo siya lang. Sige. Okay. Dapat na same answer. Okay. Books of Pentakyok. Okay. 1. Buka Pentakyok. Buka balo. Okay. Book of Pentakyok. 1, 2, 3, go. Balik. Okay, balik. Tela lang. Okay, how many plagues in Egypt? Okay, how many plagues in Egypt? 1, 2, 3. Plagues? Plagues. Yeah. 1, 2, 3, go! Sige, balik. Dapat same ang answer. Magsapos eh. Dili. Same ang answer. Okay. Dapat same ang answer. Answer. Okay. Hindi. Balasapal. Ay, sali. Ikaw na lang sa Yeah, pili na ko na ikaw. Okay, brothers na ano? Brothers. Okay, si James nagsikon. Ay, ba, sa'yo na kaya ba question? Okay. James nagsikon. Dapat gano'n lang. Same ang answer. Okay. Ay, sabukan. Sige. Major prophets. Name one. Name one. Ay, dali. Bahasan.
Diba, tapos naghamsag ko, naghamsag ko yung topic. So, dapat, same mong answer, wala nang i-check tong factors. Okay, wala siya. Okay? Okay. Ay, hindi magsulti. Dili! Dili pa lang ang answer. Okay. Okay, balik. Okay. 12 disciples. 1, 2, 3, go! 12 disciples? Balik. Ay, hindi nag-teach prophets ba? Magali. Again. Sige. Lalapod. Okay, 7 churches revealed. 7 churches in Asia revealed in Revelation. 1, 2, 3, go! Sakto sila po. 1 point. Okay, 1 point for brothers. Okay, sister. Sakit mo. Sige, sisters. Wala yung sister. Brothers. Sa'yo na ko mga question. Ako'y Pilipin. Sige, siya. Sige, go. Liza. Sisters. Kuman. Si Mala, si Jasmine lang si Kuan, si Kaidil. Dali, Kaidil. Sa'yo lang yung mga question. Sige, lalo lang. Sige. Dili mo sa kanan po. Bigyan ka lang yung mga po. Kasi mo. Hindi ka lang si Kuan. Sige. Wala kayo. Sige, sisters. Wala, sisters. Ready now, brothers. Purpit na. Wala yung score. Sige, prepare mo sister ako. Last brother, sige. Ikaw na lang eh. Dapat nanay sister. Okay. Okay lang. Sagit mo ha, sagit mo. Okay. Go, brothers. Kaya ka mga kami, mga children na sila diba? Okay. Okay. 12 sons of Jacob. Okay. Sons of Jacob. 1, 2, 3, go! Joseph. Wala siya answer. Wala siya answer. Unang mo kayo lang pagpan mo. Nabalik ka. Wala na. Naghan pa man. Sister. Sige. Okay. Nangahawa na rin. Okay, Nazarites. Isang sa mga Nazarites sa Old Testament. Okay. 1, 2, 3, go! Tagay na choices. Choices, okay. Name Latin. Samuel, Samson,
Isa pa. Matthew. Old Testament. Okay, nasa line sa Old Testament. Samuel, Samson. Matthew. Okay, Matthew. Okay. 1, 2, 3. Samson. Otipas. Brother. Sige. Brothers, brothers. One point to me, one point. One point to me, one point. Okay. Bigyan ka no. Okay. Sons of Adam. 1, 2, 3, go. Okay. How many times Peter denied the Lord? 1, 2, 3. 3 times. Ah? Naman sila. Sige, sister, sister. Tama ng score. Score. Asa naman ang score? Ako yung scorer. Sige. Ay, Duray, ako yung scorer. 1. Go, 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 go na, go, go na. Go, go. Oh. Oh, 0 pa. Sige. Kaluto, kaluto. Tama ang score. Asa tama? Okay. Five. Okay, galing. Maybe city in Metro Manila. Ano mo po? Paano mo siya ka na? Okay. Name cities in Metro Manila. Metro Manila ha? 1, 2, 3. Balik. Okay. Sige. Name. Okay. Name the one city province of Cebu. Okay. Ano naman sa? 1, 2, 3, go! Ayaw, ano? Balance. Pambaling coach. Okay. Sige. Sagit mo ha. Mga bagay sa may kami ka lang kapititin ba? Okay. How many books? Maganda mag-bili ka data. How many books in the New Testament? 1, 2, 3, go! 7. Dapat nagtungan sila ba? Magtungan sir. Again. Again, brothers. Last one, brothers. Next. Wala na, sister. Sige. Okay, shoutout siya natin. Kani. Tawag sa dalawa nino. Ako na. Dili, ay Jesus. Tumbak to sa Mag-say mo na siya.
categories. Jason versus para ano namin. Char. Choices no. Wala choices. Okay, choice. Ano? Sige, go. Sige. Okay. Four gospels. Ay, wala. Okay. Pero, four gospels. Okay. Matthew, Mark, Luke, John. Four gospels. 1, 2, 3, go! Ilan ka na ba sa yun? Okay, last one. Ilan na sila? 3 points na doon. Isabi ang sikon. Isabi ang si Jillian. Alin Jillian? Kano. Sige. Sige. Nine choices. Okay. Kasi wala pa yung nakakabagad eh. Book of Pentateuch. Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy. Ano? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 1, 2, 3, go! Exodus! Okay. Ano? Better. Nine choices? Sige. The heart of the divine revelation. Heart of the divine revelation. Ulang. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. 1, 2, 3, go! Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. 1, 2, 3, go! Lahi. 3 points. Sige, last. Okay. Nine choices and nine choices. Sige. Okay. How many books in the Old Testament? 8, 29, 39, 49. 29, 39, 49. 1, 2, 3, go! Ayaw pa! 39. Sige, cancel na lang. Sige. Okay. Let's go. Okay, lain na ko na. Wala choices na, wala choices. Tawag mo ali. Okay. 12, balik. 12 disciples. 1, 2, 3, go. Okay na. Down na, brothers. Next game na po. Sama, last, sister? Ikaw siya, first point sa sila. Tupali mo. First 10 points sa last question. Pero ano may chance? Pero mo ng second game. Sige. Bring me.
Bawal lang sa Ilan mo brothers tanan? 17, 19, 17. 19, 17. Okay, ang sisters, kay kibaw ko, di mo magbulag, sa popon lang tamo tanan. So, okay siya nga kuan ay pagka brothers and sisters nga nga pakigubas. So I will try 19 man mo, so group yourselves into 9 and 10. 19 naman mo, so di mo pwede tag 10. So group yourselves, okay, 10 na lang, nalim open na sa lingon sa isa. Group yourselves into 10. Kamu, magtapok-tapok po, pili din naman daan. Kasi ako'y talungon na kukuha ka mo. Brothers po, kay 17 mo, group yourselves into 8 or 9. Okay, barog na yan. Group yourselves into 8 and 9. Apel mo. Apel. Okay, brothers, group yourselves into 8 and 9. Parang face ang number. Yeah, whiteboard na lang po na rin. Yeah, kinalan ko upat na serving ones para makukuha na rin. Okay, isa yung serving one. Adali ito, serving one ka ito. Tawag ka ito. Isa ba yung sa serving ones? Ikaw, lari ka din. So, ang portion sa serving ones, mag-instruct ako ha, maminaw sa tanan. So, okay, now dito makita dito kung kamo ang ako ipamove. So, kanina lang dito. So, every time na maka-answer mo sakto, i-move ninyo ang MR to 1. Anton, yung kinsay makaabot sa number 10, sila to ang makadaog. So, morning, so ang atong game kay more on trivia games. So, ABCD niya, magkuhan taog whiteboard, palihog ko kuhan. Yeah, whiteboard nito. Para serving ones ra mag-control niya, sila tanan nagtarang lamisa. Para makontrol na to ang makapalikas ba.
makasala. Okay, fix na kisa may team 1 sa sis. Dawa ka lang dire. Oh, may appeal dire. Ya team 2 mo. Ang brothers, kisa yung team 1 sa brothers. Ari dire ang team 1 sa brothers. Tara kita ko. Sa sister lang sa. Team 1, kisa yung team 1. Kulang lang yung brothers. Ari dire ang team 1. Team 2. Dire. Ay, excuse me yung mga iso. Okay, ito ang double side. Kuan trivia Okay, galing ako sa kanina po. Tumato ni sa dua ka sisters, 1 on 2. Or pwede lang tuwa sila, back to back lang, back to back. Madili madili ka na meet nagtuan sa tuwan. Don't cheating. Line mo din sa Yeah, ang inyong answer, isuwat na ninyo sa whiteboard. Yeah, 5 seconds every question. Kaya naman na siya yung choices. Ay, Pero kung wala choices, muhatag ni og 15 seconds.